tahun yang lalu bulan Agustus, kami dari pimpinan dari elders kita, kami berkumpul mencari kehendak Tuhan, cari tema apa yang Tuhan inginkan untuk tahun 2013, dan kemudian kita berdoa pada waktu Agustus itu, what is really the core of the why God put us here, why God put Indonesian Christian Church di Toronto, what is the heart of God, why God put this church, kenapa Tuhan bangun gereja Indonesian Christian Church di sini. Kita seeking God, kita melalui dalam pergumulan dari hari ke hari pada waktu bulan Agustus beginning. Dan akhirnya setelah kita berbicara mulai seeking God, ini yang kita dapat, saudara, the core of the vision yang Tuhan berikan untuk bangun Indonesian Christian Church. Sebab saudara, saya tahu tiap tahun every years kita punya team, like stand firm and take action for 2013. But what is really the heart of God untuk gereja ini? Why God build the church, Indonesian Christian Church? What is the heart of God untuk bangun gereja ini? Dan saudara, ini yang kita dapat adalah a church family rooted in Christ to be a blessing to the nations. A church of families. Gereja yang Tuhan bangun adalah a church family rooted in Christ. Saya percaya every church yang Tuhan bangun have a unique calling. A special panggilan yang Tuhan berikan. Ada yang gereja is very focusing di dalam soal teaching, jadi seperti kayak school pelajaran. Some church really concentrate mengenai kayak army, building an army. Some of the church is doing social. Some of the church justice, doing something yang lakukan. But yang Tuhan taruhkan untuk gereja ICC adalah a church family. Ini yang Tuhan bangun untuk kita semua satu persatu, a church family. Saya percaya bahwa gereja akan menjadi kuat kalau family kuat. Sebab itu kami akan hari ini saya akan untuk vision casting akan membahas, akan membicarakan mengenai 3 hal ini. Pertama is a church family. A church family, silakan next projector. A church family adalah bahwa tiap gereja saya percaya consists of family. Saudara, kalau kita talk about family, kita melihat bagaimana di dunia ini, even di North America, the divorce rate is very strong. Di Amerika, some even said maybe 50%, 40% divorce terjadi di dalam pernikahan. I don't know the Canada state. But kita let's talk about family saat ini. It's interesting di dalam satu survei. Dalam survei itu di study antara husband and wife, suami istri, doing a survey. Survei pertanyaan pertama adalah bagaimana kamu sebagai bapak atau sebagai ibu, are you willing to die for the family? Pertanyaannya, berapa persen dari kamu mau willing to die for the family, mau berkorban untuk family? Very interesting jawabannya. The answer is about 90%, some even 92% willing to die for the family, mau berkorban untuk family. Then the next question di dalam survei is very interesting. The question is this, if you as a husband, kalau kamu sebagai suami, saudara sebagai suami istri, kemudian suami, you die, kamu sudah meninggal, but by God's grace, saudara hidup lagi. Dan God give you, saudara hidup lagi, dan sekarang dapat punya pilihan. You can hidup boleh punya pilihan, berhidup dengan pasangan yang lama, maksudnya sama istri kita yang dulu, atau tidak sama pasangan kita sendiri. Itu pertanyaannya, saudara. Kalau saudara gimana jawaban saudara? Kantor ngomong enggak ya? Interesting, the answer is 32% mereka mau balik kepada istri. Balik. 32%. So in other words, 2/3 dari suami nggak mau kembali kepada istri lagi. But yang interesting adalah sekarang ditanya pada istri-istri. Istri, kalau kamu meninggal, dan kamu punya opportunity, dihidupkan lagi, then you have opportunity. Apakah kamu akan kembali dengan start dengan suami kamu, atau kamu tidak mau?
Jawabannya kira-kira berapa persen? What guess? Huh? What? 20? 30? 0%. You know what interesting yang saya menarik lah. Only 11% mau balik kepada suaminya. My goodness, saya ngomong. Wah, berarti suami-suami nggak doing good job nih gini. Only 1 of 10, jadi 9 nggak mau balik, satu mau balik. Saya mau, wow. Mungkin some of you stuck because you stuck, right? You kembali because you stuck, you don't have a choice. You know, basically yang lagi, kalau saya dengar begini, it's a challenge for kita, husband and wife. Kita kepengen melihat gereja is a family church, where is everybody look forward, saudara, sebagai family. Saudara, kalau kita bicara mengenai family, saudara, apa sih, saudara? Apa yang kita bisa pikir? Ada 4 hal. Pertama, gereja perlu memikirkan keutuhan family. Kita gereja adalah the wholeness of the family. If I look back lagi bahwa di dalam kita semua, somehow kita broken. Di dalam our childhood, di dalam our younger, waktu kita lagi kecil, ada somehow a damaged emotion di dalam kita. Kita nggak utuh. Something is broken. Mungkin some of you already curse you without that you're no good, you're bad, everything. It's kita semua, saudara. Some of us semua bring that baggage. Ada sesuatu yang nggak utuh dalam hidup kita. Dan saya percaya church punya tugas untuk that pemulihan, that wholeness perlu terjadi. Kedua, saya lihat yang the next thing, what is church perlu mempunyai hubungan yang sehat, healthy relationship. Di dalam husband and wife, di dalam anak pada orang tua, dalam keluarga wife pada husband, have to be like a respect, loving, bukan fear. Never kita dalam relationship motivated by fear. Saya takut. No, have to be ada freedom. That environment itu perlu sekali, di mana healthy relationship. Ketiga, saudara, I believe kita perlu this relationship from parents kepada children and from children kepada parents to them. Saya percaya it's very important di dalam terutama saya lihat di North America. That's one of the things yang kita notice di North America, the culture. Kita hidup sebagai first generation, the culture Indonesia, living di Kanada yang anak-anak punya different culture. So itu sometimes is a big adjustment. Indonesia salah satu yang saya lihat bagus, learning about respect, belajar mengenai respect. That's the reason kita mengajarkan pada anak-anak, kalau kamu mau makan, kamu nawarkan orang tua. My son Jesse ngomong, why? Waktu ke Indonesia, why we have to say, oh makan, why don't you just eat? Langsung makan aja, why? That's a respect, you know, nggak make sense buat anak-anak Amerika, North Amerika. Why mau makan, om, tante makan, semua tante semua 10-12 ditawarin semua, you know what I mean? You know, that is a culture. But what is really kita perlu belajar, saudara? Yang kita perlu lihat di sini, saudara, untuk sebagai parents. Saya melihatnya apa, saudara? Hubungan orang tua, relationship, a father to the children. Number 1, orang tua sebagai orang tua, dia punya tanggung jawab untuk mengajar anak-anaknya. That's responsibility to teaching their children. Dikatakan di ayat di Ulangan pasal 6 verse 6-7, Deuteronomy 6:6-7. Parents katakan, this word that I'm giving you today are to be in your heart. Maksudnya sing in our heart, benar-benar kita menjiwai. This is important. When the word of God said, I'm giving you today to be in your heart, is talking about something is so important, very important. Sangat penting sekali, pelajar.
Katakan di sini, haruslah engkau katakan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Talk about it, katakan, repeat them to your children, repeating. Kita bisa repeat, sudah perlu sekali repeating. And I thank God, saudara. Waktu ini saya menikah dengan Hana. I thank God pada waktu itu, I'm the one who like to go outgoing. I'm the one always like to go with friends, going for picnic, camping, everything. But Hana said, no, if we're going to a holiday, just holiday family. That's hard for me to take that. It's hard untuk saya, namanya holiday, jalan-jalan sama teman. Saudara, what? Akhirnya saya give in, saudara. Okay. Kita spend time sama every year selalu kita spend time dengan anak-anak 3 weeks ke Amerika. That's the best way America. Number 1 manufacturing outlet, number 2 gas cheaper, hotel is cheaper too. Many good sale, many good deal. Not in Canada. Tax is cheaper too. Nah, jadi sebab itu kita every year we do that. But I look back lagi. Di dalam waktu holiday itu, that's the time kita get together, telling story. The most effective if you want to teach your children, just giving a story. Jangan ngomong, jangan ini, just giving a story. One of my grandchildren love to hear hours to hours about story. We always take the Uncle Arthur books. Ada buku namanya Uncle Arthur book, telling about story, about bagaimana karakter dari seseorang, karakter anak. And the kid love it because pada waktu hearing the story, dengar story, nggak ada defensive, nggak ada hati yang mau resist karena telling story is open. Sebab itu the most effective way untuk mengajar pada anak, giving story, giving illustration, everything. Anak is reason it. Dan ini sudah tugas kita sebagai orang tua is have to spend time teaching them, repeat it berkali-kali dengan cara ini, dengan cara ini, sampai akhirnya anaknya grab, learn. And right now benefit kita, I'm so helpful. Anak-anak kita karena dari tahun ke tahun udah biasa stay together, holiday together, walaupun mereka sudah punya anak. They love together, selalu looking forward together. That is a blessing, saudara. Kenapa, saudara? Kita ini melakukan, that's the word of God. Kalau kita do the word of God, kita will reap the blessing. That is the promise yang Tuhan berikan. The next one, saudara, yang kita bilang, Bapak, this is important. Jangan membangkitkan amarah ke dalam hati anaknya. Ephesians 6:4 katakan, dan kamu bapak-bapak, di sini kalau bapak-bapak yang galak-galak, bertobat. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Don't provoke them to anger. Jangan bikin anak marah sampai dendam, saudara. Jangan, saudara. Ini adalah satu tanggung jawab kita sebagai father. Kalau saudara lagi marah, saudara lebih baik hitung 100 dulu. Saudara marah, minta help, Lord, help me, tolong. Kadang-kadang kita nyesel kalau sudah menyakitin anak. Jangan provoke, jangan bikin anak marah. Ketiga, saudara, hubungan orang tua dengan anak ada. Orang tua Anda mengajar anak-anaknya, orang tua juga jangan membangkitkan amarah dalam hati anaknya. Dan third one adalah giving example. Our word, our action is more powerful. They watching. Our kids is watching. Anak kita tuh watching what kita lakukan. How we treat our istri kita, bagaimana how we treat orang lain, how we treat Tuhan. That is they watching that. One of the example dari 2 Chronicle 26:3-4. Uzziah waktu itu dia nggak salah umur 16. Dia memerintah 52 tahun. Raja, a king. Still young waktu jadi king. But one of the things the Bible said, Uzziah did what was right in the Lord's sight as his father Amasiah had done. Uzziah melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasiah ayahnya. In other words, ini anak, Raja Uzziah, watching, observe apa yang orang tuanya lakukan.
And then from that they're learning. Jadi pada waktu mereka memerintah raja sebagai raja umur 16, still very young, but because watching ini fathernya giving a good example, maka akibatnya anak ini dapat wisdom. What you do, saudara? Nggak ada gunanya kita ngomong, tapi action kita lain. What they're watching is kita punya action. Contoh yang benar. Nah sekarang hubungan anak pada orang tua, that is from parents to children, for you to children. Untuk anak-anak, it's important. Hormati, respect your parents. The Bible said, honor your father and your mother so that you may have a long life. You may have a long life, katakan, in the land that Lord your God is giving you. Honoring your parents, respect your parents. Number 2, not only respecting, obey your parents. Children, obey your parents in the Lord because this is right. What Apostle Paul mentioned in Colossians even reinforced what the Apostle said. Children, obey your parents in everything, for this is pleasing the Lord. So in other words, if you obey your parents, it's pleasing the Lord. So when you see something that you not agree, respectfully, with the right attitude, you can say something. But the Word of God said, obey your parents, everything that is pleasing the Lord. And the Lord is watching our attitude toward our parents, toward our father, toward our mother. Now, gereja bukan hanya memikirkan keutuhan family. Gereja bukan kita perlu punya family yang relationship, healthy relationship. We want to see the church yang father, good relationship from parents to children. And the fourth one, I think hubungan keluarga Allah di dalam gereja. Hubungan relationship kita, one another as a family, is very, very important. Number one, how can we do that? Number one, kita perlu dalam hubungan ini adalah saling membangun. We building up each other, strengthen it, building up each other. Kita saling membangun, saling membantu, saling menguatkan, strengthen each other, saling caring each other, memperhatikan, saling mendoakan, kita berdoa di antara kita sebagai church as a family. Kita coba belajar mempraktekkan. Building up each other, strengthen each other, membantu, menguatkan, memperhatikan. That's one part is church family. Kedua, kita tadikan vision a church, a family rooted in Christ. Keluarga Allah, keluarga kita sebagai satu keluarga yang berakar di dalam Kristus untuk menjadi berkat. Hari ini, the next one ya, kita akan bicara mengenai rooted in Christ. Rooted in Christ. Saudara, kalau saya mau mengajak saudara untuk membaca Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Katakan kepenuhan hidup dalam Kristus. Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus dan saudara supaya get understand the background. Di Kolose pasal 2 verse 1, Apostle Paul said, dia nggak pernah ketemu orang Kolose, never see face to face. Tapi dia tahu bahwa orang-orang Kolose mendapat pelajaran dalam oleh Epaphras. Epaphras is a teacher, dia yang mengajar orang-orang Kolose untuk mengenal Tuhan. Dan Rasul Paulus saat ini just want to make sure bahwa mereka punya dasar. Mereka menerima Tuhan Yesus Kristus dan mereka to be rooted, to berakar dalam Kristus. Yang Rasul Paulus tekankan adalah number ayat 6 katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar, katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, this warning. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran temurun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Inggrisnya katakan, therefore just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your life in Him,
rooted and built up in Him and firm. Sebab itu kita ambil tadi, stand firm and take action. Stand firm and take action, katakan. And dikatakan, rooted and built up in Him and firm in your faith, just as you were taught and overflowing with thankfulness. Beware not to allow anyone to captivate you through an empty, deceitful philosophy that is according to human tradition and the spirits of the world, and not according to Christ. So every one of us, you and me, with realizing or not realizing, we have a philosophy. Saudara punya filsafat, saudara sudah punya filsafat. Apa itu filosofi? Filosofi adalah is simply basic set of idea, belief and value that you live by. Dengan kata lain, saudara dan saya sudah sejak kecil melalui ajaran orang tua, melalui guru, melalui pengalaman, we create a philosophy dalam hidup kita, a belief system, kepercayaan, ide yang kita percaya. And some of you saat ini sitting in this room, some of you punya filosofinya optimis, some of you punya filosofi adalah pesimis. Pesimis melihatnya selalu semuanya setengah full, semuanya dari sudut yang negatif, semuanya takut, semuanya. Tapi orang-orang yang optimis selalu melihatnya ada jalan keluar, selalu ada masa depan yang bagus. Kita sitting di situasi di dalam satu keadaan pada waktu kita mendengar sesuatu news, berita, or respon could be, kalau kita pesimis melihat, wah apa yang kita harus lakukan, gimana nanti terjadinya. Orang optimis lihat, don't worry, everything will be okay. Optimis sama pesimis, receiving the same news, the same sesuatu yang kabar, yang satu mereaksi yang pesimis melihatnya dari sudut, mereaksinya lain negatif, yang optimis bisa lihat yang positif. That is philosophy. Kita semua punya filosofi, sir. Some of you di dalam keluarga, yang mungkin some of you dalam keluarga pada waktu kecil, saudara living a tough life. So tough, some of you maybe ngalamin depression. Ada satu orang yang ngikutin Bible School, dia umur 60, dia kaya. Tapi setelah hidupnya ternyata dia sangat miskin, boleh kata hidupnya, walaupun kaya banyak. Telah ditrace, dia punya filosofi adalah be careful, life is tough. Seperti dia ngalamin depression. Ngalamin pada waktu di dalam depression, di waktu di negara Amerika mengalami that depression, waktu dalam keadaan economic down sekali, cari uang sulit sekali. Walaupun dia punya uang banyak, tapi dia punya filosofi adalah save. Dia hidupnya nggak ada sukacita, hidupnya selalu mikirin terus bagaimana nanti bisa hidup nggak, bisa hidup. That is filosofi. Ada orang punya filosofi dalam hidupnya, ngadapin problem di dalam relationship-nya dengan seorang abusive husband. Dia mengalami abusive, sejak itu kemudian dia cerai. Sejak itu dia punya filosofi, men always go after her. Selalu mau abuse dia. Jadi dia punya tindakan, selalu dia jaga jarak. Dia selalu bereaksi yang negatif. Sebelum dia keras. Enak apa? Because of her philosophy, she having problem di dalam workforce, di dalam kerjaannya with the boss. Because the boss is a man, the boss instructed something, she always rebel, and finally what? She have to quit, harus dikeluarin dari kerjaan. Because of that philosophy, akhirnya what happened? Dia ngadapin hard time. That is philosophy. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, what is a Christian philosophy? Christian philosophy adalah kita must be rooted in the word of God. Kalau kita punya cara berpikir kita, philosophy is the way we think, the way kita punya ide, kita punya belief. Kita harus berdasarkan what the word of God, apa yang firman Tuhan katakan, saudara. We need a biblical philosophy. Ini saudara yang diperlukan. Filosofi ini very hard, is grounded kayak karatan, sudah. Nah, kalau kita lemah. Dan waktu kita jadi anak Tuhan, sudah, kita harus merubah itu, sudah. Sebab everything yang masuk ke sini sudah sink in menjadi the way of life. Everything yang sink in our heart itu sudah menjadi the way of life.
Setelah itu kalau kita lihat saudara di sini. Tuhan Yesus katakan, you shall know the truth. Biarlah kamu tahu kebenaran dan kebenaran ini akan membebaskan. Tapi kebenaran apa yang akan membebaskan kita? Kebenaran yang bukan hanya di head knowledge, yang saudara can repeat it year after year. You can listen the word of God, you listen and you understand, but never sink into your heart. Ini are not going to change your life. Sebab yang change life is what is going in the heart. Therefore, saudara, everything yang saudara belajar sebagai anak-anak Tuhan, jangan puas dan saudara catat, jangan puas dan ngomong I can repeat it what the preacher said. Yang saudara perlu lakukan is the question, is sink in your heart atau enggak? Masuk dalam hati saudara enggak? Matius 28, 19, 20. Banyak orang Kristen pikirnya kalau kita terima Tuhan, kemudian kita siap sudah dapat tiket ke surga. Dikatakan di sini, dikatakan kamu telah menerima, dikatakan di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Verse 20 said, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di bahasa Inggrisnya katakan, setelah mereka, therefore go and make disciples for all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded. Teaching them. Dengan kata lain, kita have to observe, kita harus perhatikan. Jangan pikir, oh kita sudah dibaptis, kita selamat, nanti kita akan ke surga. No. Ini yang dikatakan di firman Tuhan adalah kita observe, kita perhatikan, sink in di dalam hati kita. Kemudian dikatakan itu akan change dalam hidup kita. Setelah itu Yesus berdoa di Yohanes pasal 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sanctify them by the truth, your word is truth. Sebab itu kita have to really respect what God say is yes and amen without even question it. One of the challenge today that many people try to challenge, is this really true, the word of God? So, kita as a good, we have, Jesus said, honor it, sanctify it, honor it, perhatikan, hormati ini firman Tuhan ini. Ini kuduskanlah dalam kebenaran, dan firman ini akan kalau kita receive it, dan kita mulai meditate, sing in dalam, tes menjadi filosofi dalam hidup kita. Jadi pada saat di dalam kehidupan kita, saudara dan saya, we have to really think, apa sih filosofi kita? That's the reason why in Proverbs 23 verse 7 said, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. As he think in his heart, as a man think in his heart, so is he. As a man think in his heart, not as a man think in his head. No, as a man think in his heart. Sebagaimana kita berpikir di dalam hati kita, sudah sing in the heart kita, kita akan mengambil tindakan. Jadi tiap kali kita pikirkan sesuatu, come from the heart. Ini is very important. Kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan, as a man think in his heart, so is he. Kita harus cek, evaluate. Cara berpikir kita, is that really biblical? Filosofi kita is really biblical? Apakah just kita grab dari dunia saat ini? And kita saat ini dalam the battle mind selalu, saudara. The philosophy of the world yang singin pada kita, and then juga firman Tuhan yang selalu ingin memberitahukan kepada kita untuk kita mempunyai filosofi dari Tuhan. Roma 12 ayat 2 dikatakan, do not be conformed, do not be squeezed by the world. Jangan kita dikonform, kita dibentuk oleh dunia ini, katakan. Sebab itu kita perlu ditransform by renewing. Dan kita have to be intentionally, kita harus benar-benar sengaja, intentionally, purposely, that I have to do what the word of God said. I have to change the way I think. If the Lord said, katakan, in all thy way acknowledge Him, and we have to say, in all thy ways acknowledge Him. Tanya Tuhan, ask God, what should I do? Apa yang kita harus lakukan dalam keadaan menghadapi suatu keadaan, not asking people, not asking,
ask God, what should I do as the Lord? Kita kan mau Tuhan jadi Lord. The Lordship of Jesus Christ, basically, He's a master, we are His servant. Kita sebagai servant, He's as a master. Lord, what do you want me to do facing this situation? And that is something, a challenge saudara dan saya dalam ini. Do not be conformed by the world. Apa yang dunia saat ini, saudara? The words tadi dikatakan di Kolose 2 tadi, verse 8 dikatakan, ada the word beware. Kalau saudara you read that word said, beware not to allow anyone to captivate you through an empty, deceitful philosophy. The word beware is come from two middle word, English word, be and war. So now be at war. So in other words, we have to be alert. When you go in the war, kalau saudara di Iraq, when you in war, saudara di perang, then you cannot just take it easy everything. You have to be alert. Saudara akan alert, saudara benar-benar hati-hati what's happening. And that's what's happening. Kita sebagai anak Tuhan, we have to be alert what's happening. Saat ini, what akan terjadi saat ini. Even living di North America, even di Toronto, we have to be aware what's happening. City Toronto creating a new bylaw yang saat ini every churches lagi try to fight. Kemarin saya ketemu dengan all pastor di People Church. They try to make it hard untuk bangun church. Sekarang gereja-gereja yang nanti di zoning apa yang di industrial, some of them bakal kalau ini zoning bylaw ini di approve, ini bakal mereka pada tutup, saudara. Mereka bikin sedemikian rupa sulitnya parking. Kan parking kan room ini kan percentage dari square feet bisa dapat satu parking. Sekarang they try to nggak consider ini hallway everything. They make it room ini parkingnya gitu. Make it even harder. Yang tadinya mungkin dia dibikin so hard saat ini. Even like the government of Canada, Ontario, Toronto, bylaw lagi try to do that. Dan kita church cut ini kita lagi berdoa, even we have necessary, kita have to talk, kita even mungkin demonstrasi kepada city because they will learn kalau kita take seriously. You have to be aware what's happening. Can you imagine, bukan hanya di Toronto, bukan hanya di Indonesia, building a church you think it's a hard time. Saat ini the bylaw that they create it's almost impossible building a church. And that's what they try to be aware what's happening. So be aware what's the teaching right now. Books, even the song, the lyric cursing God. Be aware what's happening. The lie of the devil. See, when the devil come to Adam and Eve, it's not as a lion, it's a scary. Oh, no. As sneaky. Very good. Is that true? Is God say that? Is that true? It's questioning slowly. Very sneaky. Cunning device, it's very smart caranya. Saya bayangkan seperti kalau caranya iblis kalau ini kodok dimasukkan kepada air panas sekali, begitu kena air panas dia loncat, mungkin dia selamat lagi. But that's not the way caranya iblis kerja. Caranya kerja very slow, dikasih air mulai diangetin sedikit, wah comfortable, so good, mulai panas, tanpa sadari mendidih, die. And that's exactly iblis datang pada caranya pada Adam dan Hawa. Questioning God, sneaky. And you are young people have to be careful. What today, even university, your professor will challenge you. Is this true, the word of God? Is that true that God is love? You know, it's questioning. And that is what happened. That is the tactic, the strategy for us to questioning God. No, we have to have a Christian philosophy. Philosophy yang Tuhan. In 2013, we from the elders and deacon and we are have a discussion meeting, and that's what we're going to do. In order for us to renew our minds, untuk kita bisa dirubah cara berpikir kita, ada berapa strategi, berapa plan yang kita lakukan. Number one, saudara, mulai tiap bulan, minggu pertama 2013 ini, go back before that. Kita akan, saudara, 2013 ini kita akan memberikan
kali ini kita kalau mungkin bukan termnya Bible study, kita gunakan pelatihan dan penerapan firman Tuhan dalam kehidupan sehari. How can we apply the word of God from here go here? Akan menjadi way of life, menjadi filosofi. Jadi bukan just teori aja. Therefore kita nggak ada program, no choir, no other program for the first during that Bible study. So now there's no excuse. So oh I have this, I have it. No. Kita mau everyone sudah learn that word. Saya sama Hana sudah committed come back here, sudah. Jadi kita lagi doa apa rumah dijual atau direntkan yang di Michigan. We coming back here. So we take very seriously. Kita want to see ini sudah gereja menjadi a church family rooted in Christ. To be a blessing nation. Kita mau pertama saudara untuk kita di renew, kita punya mind, dilatih, diterapkan, how we can apply, menerapkan that firman Tuhan. Kedua saudara, kita akan ada 3 conferences, next one. Ada 3 conferences yang number 1, kita akan berdoa, prayer. Prayer it help us untuk to stand firm, to help us to be rooted in Christ. That's one. Worship. Ini adalah kita punya relationship dengan Tuhan. Being rooted. Salah satu sudah. One way kita mau to have that relation dengan Tuhan melalui that worship. Sudah. The third one. Positioning yourself. Sudah nanti in order untuk help kita take action. I believe all of us kita punya potensi, punya gift yang luar biasa. Just last Christmas saya lihat every one of you very talented. Everyone say I believe there's a great thing yang saudara mau Tuhan mau pakai saudara. Kita have to positioning ourselves, understand the gift Tuhan yang berikan pada kita. Kita launch dengan apa karunia berikan. Jadi 2013 akan ada prayer conference di sini tanggal 26 sampai 28 April. Dan kita dari Indonesia nanti worshiper, Pastor Yudi saya ketemu dari Surabaya. Dia akan datang 31st May until 2nd June and 7 to 9 June. And then Cornell Swing, Positioning Yourself. Salah satu speaker kita di Bless ini, next slide. Pastor James Durham. Pastor James Durham ini adalah sebagai a prayer. Dia sangat sensitif, dia understand about the situation for church keadaannya. Dan kita akan diberkati dia. Dia mengarang buku, next one, Beyond the Ancient Door, Restoring Foundation. Ini salah satu yang dia a warrior guide. Ini buku-buku yang dia karang. Thank God dia mau ke sini, saudara. I want to take. The next one yang kita akan jadi worshiper, yang akan menjadi pembicara adalah Yudi. Ini adalah salah satu pendeta yang saat ini lagi gereja Mawar Saron, di mana saudara kita, jemaat kita dulu Caleb, sekarang jadi pendetanya, Lianggono, dia menjadi pendetanya di sana. I think 15,000, jemaatnya begitu banyak. And ini Pastor Yudi, dia punya strength adalah di dalam worship. Dan kita ingin mengadakan undang dia 2 weeks di sini. I want to see that worship. Bagaimana kita understand that worship. That is salah satu untuk kita bisa berakar pada Tuhan. The next one, yang salah satu next one adalah taking your position. Corner swing, ini salah satu karunia. Dia punya gift Tuhan, bisa menempatkan karunia seorang. Lihat apa karunia kita semua. Sudah, spiritual gift ini kita harus maximize. Jangan sampai kita melayan Tuhan in the wrong gift yang bukan Tuhan rencanakan. Jadi a church family rooted in Christ. Yang tadi kita bicara tadi a church family. To be rooted in Christ. The third one yang hari ini ada bicara, to be a blessing to the nation. Firman Tuhan katakan, the visi yang gereja kita berikan ada 5 vision kan. The Lordship of Jesus Christ menempatkan gereja, biar menjadi gereja yang the Lordship of Jesus Christ bukan hanya sebagai juru selamat, menjadi gereja yang berdoa, gereja yang memuji Tuhan, gereja yang mempunyai karakter Kristus, gereja yang menjadi terang dan garam dunia. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang surga. Ini saat ini to be a blessing to the nation. The heart of God adalah untuk kita menjadi blessing. Saya ingat waktu saya retreat waktu bulan Juli di Singing Water. Waktu dalam perjalanan di retreat itu ada something yang Tuhan katakan, diberkati untuk memberkati. Kita diberkati untuk memberkati.
Karena itu Efesus 2 ayat 10 katakan, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya supaya kita hidup dalam. For we are His workmanship. Kita buatan Tuhan, create in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Bono, yang lalu saya pernah singgung, mungkin sama belum nggak ada di sini. Bono dia salah satu leader dari singer dari rock band U2. Dia dalam pembicaraan diundang oleh George Bush pada waktu itu. Dia memberikan speech di dalam National Breakfast Prayer. Presiden Amerika seringkali mengadakan breakfast prayer, undang pastor-pastor, undang orang-orang Kristen. Ini yang dikatakan si George Bono mengatakan, he say, a number of years ago, berapa tahun yang lalu, saya ketemu a wise man, orang yang punya hikmat, yang merubah hidup saya. Dia bicara mengenai Yesus. Dan dia katakan, dia selalu cari berkat Tuhan. Dia katakan, I met a wise man who changed my life. I countless way, large and small. I was always seeking the Lord's blessing. I was saying, I have a new song, look after it. I have a family, please look after them. I have this crazy idea. And this wise man said, stop. He said, stop asking God to bless what you're doing. Get involved what God is doing because already blessed. Well, God, as I said this morning speaking, it was the poor that I believe that God is doing, and that what is calling us to do. Dan saudara, dia ke Afrika menjadi blessing orang-orang dalam keadaan yang kesusahan. Saudara. Ini saudara, even saudara, presiden dari Soviet Union, Gorbachev, saudara, yang berapa tahun kalau saudara yang ingat, saudara. That's one of statement di Time Magazine. Dia berkatakan, we in the Soviet Union have changed our opinion on some matters, such as religion. Communist, Russia is communist. The moral value that Christianity has generated and embodied for the centuries can help in the work for the renewal of our country. Statement dari presiden dari Soviet Union yang communist country. Recognize there's some impact di dalam orang Kristen. Saudara, kita akan stand firm, take action. Ini saudara, tahun ini kita bukan hanya just rooted in Christ, untuk kita mengenal Tuhan, mendalam Tuhan, stand firm, ngadapin angin apapun juga kalau pohon. Just bayangkan saudara, pohon yang akarnya mendalam. Kemudian bayangkan pohon ini berbuah menjadi berkat. Everybody see a blessing. Angin keras apapun juga still stand firm. Dan apa saudara? Firman Tuhan katakan hari ini tema adalah untuk kita take action. Saudara, saya bersyukur saudara. The next one. Saudara bagian ladies, you do good job baby blanket. 100 blanket atau lebih bikin saudara melakukan ini untuk menjadi blessing. The next one. Ingat saudara, OCC, Operation Christmas Child, yang kita menjadi dropout center di sini. Saya dengar 1.500 shoebox. Ada 30 or 32 went to Waterloo. Kita sewa van, truck untuk bawa itu that blessing. Some even ladies said, I will do next year for 1,000 shoebox. Saya lihat saudara sudah mulai grab that. Hati Tuhan menjadi blessing. OPCC. Kemudian the next slide ini, saudara sama view kemudian di warehouse di Waterloo sama view dengan Emmanuel work together. 32 dari mereka to do volunteer preparing semuanya itu. Dan saudara, what's next yang kita lakukan? Saya pilih yang sudah bagus ini dijalankan terus. Take action ini dijalankan terus. Yang next yang kita perlu lakukan, yang saat ini kita perlu doakan saudara, bagian food pantry, saudara yang bagian mission, lagi kerja keras. Ferry dengan timnya semua lagi bekerja keras untuk mempersiapkan dan lagi doing legwork untuk persiapkan untuk kita bisa ikut ambil bagian. To bless the community, food pantry, ministry.
Tuhan bless kita so much, saudara. Waktunya kita untuk menjadi blessing. Saudara, saya percaya, saudara. Ini hati Tuhan. Saya percaya hati Tuhan adalah kita being rooted in Christ. Platformnya, saudara, di dalam cell group, number one. Di dalam cell group, saudara involved, being rooted in Christ. Saudara dengar mengenai pelajaran dari penerapan firman Tuhan, di-apply-kan, kemudian share, encouraging. Waktunya saat ini, saudara, kita harus evaluate our time. Waktunya saat ini bukan just hidupnya just hura-hura, saudara. We need serious, saudara, business. Stand firm, sebab we need spend time with family. Anak kita nggak bisa just didiamkan aja. Spend time with your family, teach them. Kemudian saudara, kita ingin to have a Sunday service, saudara. Hadirat Tuhan, look forward, saudara. Kita ingin saudara melakukan dari karunia, the gift yang Tuhan berikan. Everybody, saudara, do your part. Apa karunia? Dan take action. Next one. Inilah, saudara. Dengan Tuhan, saudara, I believe you will stand firm. Just imagine the generation to come, apa yang terjadi. Why don't we pray together? Mari saudara kita berdiri sama-sama.